Ayan guys, nagsaing na tayo para gabihan. Ayan mga sugar guys. Natin kung luto na. Kapit na. Ayan guys, ito guys yung ulam natin. Manok siya, manok. Ayan guys, no? Ayan, 2 peraso. Yes, ulam. Guys, ang ilaw guys. Wala naman. Gabi na naman. Ayan guys, yung street light namin dito. Maliwanag dito pag gabi guys. Ayan. Habang tayo naghihintay sa sinaing dahil kakain tayo, kakain tayo. So guys, tignan natin yung notebook natin. Yan guys, notebook namin guys. Ito yung starting. Yan mga guys, mga ka-59. Yan ang logbook ko. Still on. Start to duty. Roaming the area is secured. Still on. Monitoring on my post. Was still safe and secured. Take my lunch. Conduct monitoring. Roving inspection at my EOR. Yan. Standby monitoring in my post. Secured my post. Open my perimeter light. Gabi na kasi ngayon. Ang oras niya ay alas 6 en punto. Ngayon guys, no, diba? Yan. Tinapos ko na kasi isa lang naman ako dito. Tsaka wala namang mangyayari. Normal naman situation tayo. Ayan, kaya tinapos ko na guys. Yan na guys. Bye bye.